Vamos a ir a Lucas en el capítulo 11, versos 33 al 54. We'll be looking or reading from Luke chapter 11, verses 33 to 54. ¿Lo tenemos todos? Once we have it open, Les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a nuestro Dios. I Amén. invite you to stand out of reverence for God. Amen. Y dice la palabra: And the word says, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. no one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden or under a bowl. Instead, they put it on its stand so that those who come in may see the light. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. See to it then that the light within you is not darkness. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con su luz. Therefore, if your whole body is full of light and no part of it is dark, it will be just as full of light as when a lamp shines its light on you. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él, así que entró a la casa y se sentó a la mesa. When Jesus had finished speaking, a Pharisee invited him to eat with him, so he went in and reclined at the table. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. But the Pharisee was surprised when he noticed that Jesus did not first wash before the meal. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Then the Lord said to him, Now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? You foolish people, did not the one who make the outside also make the inside? Den más bien a los pobres de lo que está adentro y así todos quedarán limpios para ustedes. But now as for what is inside you, be generous to the poor and everything will be clean for you. Hay de ustedes fariseos que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Woe to you, Pharisees, because you give God 1/10 of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Hay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en la plaza. Woe to you, Pharisees, because you love the most important seats in the synagogues and respectful greetings in marketplaces. Hay de ustedes que son como tumbas sin lápida sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Woe to you, because you are like unmarked graves, which people walk over without knowing it. Uno de los expertos de la ley le respondió: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. One of the experts in the law answered him, Teacher, when you say these things, you insult us also. Contestó Jesús: Hay de ustedes también expertos de la ley, abruman a los demás con cargas que apenas si pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Jesus replied, And you experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Woe to you, because you build tombs for the prophets, and it was your ancestors who killed them. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyeron los sepulcros. So you testify that you approve of what your ancestors did. They killed the prophets, and you build their tombs. Por eso dijo Dios en su sabiduría: Les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales mataron a unos y perseguirán a otros. Because of this, God in his wisdom said, I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and others they will persecute. Por lo tanto, a esta generación se les pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas que derramaron
desde el principio del mundo. Therefore, this generation will be held responsible for the blood of all the prophets that has been shed since the beginning of the world. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todos estos se les pedirá cuentas a esta generación. From the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, this generation will be held responsible for it all. Hay de ustedes, expertos de la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Woe to you, experts in the law, because you have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo en preguntas. When Jesus went outside, the Pharisees and the teachers of the law began to oppose him fiercely and to besiege him with questions, Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. waiting to catch him in something he might say. Vamos a orar. Let us pray. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que en el nombre de Jesús tú hables a nuestros corazones, tú seas el que obre en medio nuestro y que tu Espíritu Santo se revele a cada uno de nosotros. Te pedimos que, Señor, sea tu voz, sea tu palabra, sea lo que tú tienes predestinado para cada corazón y que abras nuestro entendimiento, Señor, para llevarnos de este lugar lo que corresponde de parte tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. You may be seated. Y hace un momento Ali mencionaba algo muy importante y que precisamente yo olvidé. And a few moments ago, Ali mentioned something very important that I had forgotten. Y es que queremos cambiar la cultura. And it is that we want to change our culture. El Señor nos ha ido trayendo convicción aquí en Avalon The Lord has been leading us in mission here at Avalon. y queremos invitarles y exhortarles a todos que usemos Biblia de papel. And we want to invite and exhort all of you to use paper or Bibles, actual Bibles. Yo soy, para los que me conocen de hace tiempo, yo soy muy de tecnología. For those of you who have known me for a while, I am all about technology. De hecho, yo me dedicaba a reparar computadoras In fact, my job before was to repair computers, y me encanta la tecnología. and I love technology. Pero también el Señor me ha enseñado But also the Lord has taught me que la tecnología tiene muchas distracciones. that technology has a lot of distractions, bless you. Y en muchos momentos en mi vida personal, And at many times in my personal life, mientras estaba leyendo la Biblia while I was reading the Bible con mi tableta o con mi teléfono, on my tablet or on my phone, salía una notificación. I would get a notification. ¿Cuántos les ha pasado eso? How many of us have had the same O solo me pasa a experience? mí. Or is that just for me? Y entonces uno lee la notificación And then we read that notification, y cuando vienes a ver, te metiste a ver la notificación, and before you know it, you've already opened the application. te metes a las redes sociales You're on social media. y cuando estabas en la palabra, And when you were in the Word, terminaste distraído con algo más. you ended up distracted with something else. Y es algo que el papel nos evita. And that is something that a paper Bible avoids. No nos hace más It espirituales, does not make us more spiritual, pero nos hace enfocarnos más but it helps us focus more en aquel que nos dio su palabra. in He who gave us His Word. Así que van a estar escuchando de parte nuestra muchas veces, traigan su Biblia de papel. So now you'll be hearing from us to bring your physical Bible. Y si van a los servicios en inglés, el pastor Kay Paul va a decir lo mismo. And if you go to the English services, Pastor Kepa will say the same. Y el que no tenga, nos puede decir y con And mucho whoever gusto le vamos a regalar una. Does not have one, and we will joyfully give you one. Porque tenemos que en este mundo remar contra corriente. Because ¿Cuántos here saben in eso? this world, we have to be going against the current. How many of you know that? No podemos amoldarnos a este We mundo, cannot be conformed to this world, sino tenemos que cambiar por medio de la renovación de but instead nuestro we have to be entendimiento. Amén. changed by the renewal of our mind and understanding. Así que regresando al pasaje So que going back to the passage, después de este pequeño paréntesis, after this small parenthesis, regresando a este pasaje que hoy tenemos, we'll go back to this passage that we have today. mientras meditaba en esta palabra, While I was meditating on this word, estaba recordando cómo nosotros vivimos en una comunidad o sociedad que está acostumbrada a seguir reglas. I was acknowledging that we live in a society used to following rules.
Muchos de nosotros crecimos con mucha disciplina. Many of us grew up with a lot of discipline. ¿Cuántos de sus papás eran muy exigentes con How many of ustedes? your parents were very, Solo demanded a algunos, lot? ok. Just a few of us, huh? ¿Y cuántos de ustedes les castigaban And how many of you were punished? o a veces les tocaba vara Or maybe you felt the rod porque habían hecho algo que no era correcto? because you'd done something that was not correct? Recibimos castigos, We were punished. nos quitaron permisos We had things taken away from us. y todo para que obedeciéramos lo que nos decían nuestros padres. And all so that we could obey what our parents were saying. Todo era para respetar reglas, That was all to respect rules. porque al final lo que buscaban nuestros padres era que nosotros entendiéramos Because in the end, what our parents wanted us to learn la diferencia entre lo bueno y lo is malo. the difference between right and wrong. Que pudiésemos nosotros distinguir qué era una buena decisión o qué era una mala So that decisión. we could distinguish what a good decision and a bad decision were. Y esa era la meta de nuestros padres al castigarnos, al disciplinarnos. And that was the goal that our parents had when they disciplined us. Y eso sigue siendo la meta de todas las leyes por las cuales nos regimos. And that is still the goal of all the laws by which that we follow. Las leyes de tránsito, The traffic laws, las leyes para pagar impuestos, the laws when we pay taxes, cualquier tipo de ley que se rige en nuestra ciudad. any kind of law that governs our city. Al final nos está ayudando a mantenernos dentro de lo que se supone esté bien. In the end, it's helping us to stay within the constraints of what is supposed to be good. La cuestión es que a veces cuando no entendemos que ese es el objetivo final, And the problem is when we don't understand that that is the final objective, entonces pensamos que las reglas se están haciendo para evitar un castigo we think that rules are merely to avoid punishment. y pensamos que entonces no lo hago porque no quiero que me castiguen mis papás. And so then our motivation is I don't want to break rules so that I want to keep the rules so that my parents don't punish me. No lo hago porque quiero evitar el castigo de mis padres. I don't do it because I want to avoid the punishment. No lo hago porque quiero evitar el castigo de la policía o de la ley que está establecida en esta ciudad. I don't do it because I want to avoid the punishment of the police or the law within this city. Y vemos que los judíos estaban muy acostumbrados a esta vida de reglas, And so we see that the Jews were very accustomed to this life of rules. pero ellos estaban tan enfocados en las reglas But they were so focused on rules porque ellos pensaban que si ellos respetaban esas reglas, because they thought that if they respected those rules, ellos ganaban el favor de Dios. they would win God's favor. Ellos evitaban el castigo de They would Dios. avoid his punishment. Y entonces era una sociedad que se consumía en seguir And reglas. so it was a society consumed by following laws. Ellos seguían la Torá, el libro de la ley de They Moisés. followed the Torah, the book of law written by Moses. Pero fíjate que había dos formas en que ellos la seguían. But take note that there was two ways they followed this law. Por un lado tenían la Torá escrita, On one hand, they had the written Torah. o sea, tenían en pergaminos toda la ley escrita. So in other words, they had all of the laws written out for them. Entonces ellos abrían el pergamino y empezaban a ver lo que la ley de Moisés decía. So they would open the book and read to see what the law of Moses said to them. Y entonces, basado en eso que la ley decía, And based on what the law said, ellos entonces seguían al pie de la letra lo que habían leído. they would then follow to the letter exactly what they had read. Pero también But tenían also- otra forma They had a different way. y tenían la Torá oral. They had the oral Torah. Y esta era la interpretación que ellos le daban a lo que habían leído. And this was the interpretation they came up with based on what they had read. Estos eran los maestros de la ley que These were- conocían la ley y que ahora la daban hablada. By the teachers of the law that knew the law and would then speak it and share it vocally. Pero la interpretaban conforme a lo que ellos habían leído. But they would interpret it based on what they had read. Y ahora ellos se lo aplicaban a la gente de acuerdo a lo que ellos entendían. And they would apply it to people based on what they understood. Y es basado en esta Torá oral
And it is based on this oral Torah, que surgen muchas ceremonias religiosas, where many religious ceremonies come up, porque su afán era no romper la ley. because their goal was not to break the law. Por ejemplo, For el, example, el lavarse las manos the washing of hands antes de comer. before eating a meal. Esto era algo que la ley levítica lo tenía dentro de la Torá, This is something that the Levitican law had within the Torah, pero que estaba reservada para los levitas, los sacerdotes. but it was reserved for the Levites, for the priests. Pero ahora los maestros de la ley se lo exigían al pueblo But now también, the teachers of the law had people following that rule as well, porque era algo bueno because it was something good, y porque ahora hacía que ellos también se sintieran como gente And que because- estaba siendo purificada. it made them feel like people who were also being purified. Los hacía ver mejor, It helped them to see better. los hacía ver más dignos, It helped them to be more dignified. los hacía ser merecedores de la gracia de Dios. It helped them appear worthy of God's grace. Y es ahí donde empezamos a ver que ya no es lo que está escrito, And so that is where we see that it's not what is written, ya es lo que ellos interpretaban acerca it's de la what they ley. interpreted. Y es de la misma forma que a veces pasa con nosotros como hijos o That con, is the con same nuestros way. hijos. That things can happen sometimes with our children, Porque a veces no hay un entendimiento de por qué están las reglas. because sometimes they don't have a clear understanding of why laws exist. Porque hay hijos que There are children obedecen that obey por recibir la aprobación de los padres. just to receive approval from their parents. Yo no sé cuántos hijos fueron así, I don't know how many of you were o like that, cuántos de sus hijos son así. or how many of your children are like that. Obedecen porque quieren que ustedes les aprueben lo que ellos hacen. They obey because they want you to approve what they do. Quieren ser afirmados por papá y mamá. They want to be reaffirmed by mom and dad. Quieren que papá y mamá digan, qué buen hijo eres, They tan want their obediente. parents to say, what a good son or daughter you are. You are so obedient. Y pareciera que eso es una buena motivación. And that could seem like a good motivation, Pero en realidad no están comprendiendo el por qué tú les dices que no hagan algo. but they're not really understanding why you say no to doing something. Simplemente están buscando la aprobación de papá y They mamá are simply seeking approval porque necesitan recibirla. because they need to receive it. Pero al final se perdieron lo más importante, But in the end, they missed out on the most important thing, que cuando tú les decías, that when you said to them, no metas los dedos en la corriente eléctrica, don't stick your finger in the electrical socket, no era para que ellos recibieran un aplauso de parte tuya. it wasn't for them to receive applause from you. Era para evitar un dolor más grande cuando ellos crecieran y siguieran tomando decisiones por ellos mismos. It was for them to continue to make better decisions for themselves. Y cuando la aprobación ya no es suficiente, And when approval is not enough, entonces esas reglas then those rules son muy fácil de romper. become very easy to break. Ahora, también hay hijos Now, we also have children que obedecen that obey por evitar el castigo de un padre. in order to avoid punishment. Dicen, no, yo no hago eso porque si lo And they hago, say, I won't do that because if I do, uy, me va a ir muy mal. it will go very poorly for me. Me van a dar una paliza, I will get spanked. mejor no lo hago. It's better if I don't do it. Mejor no llego tarde. It's better if I don't arrive late. Mejor no voy a ese lugar. It's better if I don't go to that place. Mejor hago mi tarea. It's better if I do my homework. Y entonces es ese temor a ser castigado. And so that is the fear of being punished. Y entonces nosotros como padres vemos a estos hijos obedientes y decimos, And we as parents Wow. see these obedient children and say, wow, qué bendición que what a mi hijo me blessing obedece. that my child is obedient. Pero en realidad But in reality, ese hijo se está perdiendo de la bendición más grande. that child is missing out on the greater blessing. Y es entender que cuando tú le dices que no llegue tarde, And it's understanding that when you say to them, don't arrive late, es porque si llega tarde it's because if they arrive late, hay más peligro. there's more danger. Pueden tener un accidente, They could have an accident. pueden ser asaltados, They could be robbed. pueden encontrarse con alguien que está alcoholizado y tener un accidente automovilístico. They could encounter somebody that is not in their right mind and have a vehicle accident.
Y entonces el día que tú y yo no estamos en sus vidas, And so the day that you and I are no longer part of their lives, creen que ahora sí pueden llegar tarde, they think that they can arrive late porque ahora no tienen al Padre que les dice qué because now they hacer. don't have their parent that says what Y una what vez to do or más, what not to do. Lo hacían por una motivación They did it incorrecta. for an incorrect motivation. Ahora, hay hijos Now there are children que también aparentan obedecer. that appear like they obey. ¿Cuántos fueron así? How many were like that? Yo era de esos. I was one of those. Aparentaba que obedecía a mis papás cuando ellos me veían. I would appear like I obeyed my parents when they watched me. Yo no decía groserías cuando estaban mis papás, I wouldn't say bad words when I was with my parents. pero mi tía me encontraba luego en la tienda, en las maquinitas con mis amigos y decía las peores majaderías. But then my aunt would find me playing arcade games with my neighborhood friends, and I would be saying the most horrible things Porque yo aparentaba que obedecía. because it would appear like I obeyed. Y al final decía, bueno, es que ante mis papás yo And I estoy would bien, say, yo soy una well, persona que me comporto, que In tiene front, buena in conducta. front of my parents, I will have good conduct. Yo trato de llegar a tiempo a mi casa, I try to get home on time. pero hubo momentos que me fui de excursión con los amigos But there was times when I would go out with friends y no llegaba, and I wouldn't even get porque allí no home estaban mis papás. because my parents weren't home. Aparentaba que seguía las reglas, It would appear that I followed the rules, pero al final yo hacía que las seguía y al final podía yo pensar que engañaba a los demás. and so I thought I fooled others. Pero tampoco eso es saludable, But that is also not healthy porque yo podré engañar a los demás, because maybe I can fool others, pero no me puedo engañar a mí mismo. but I cannot fool myself. No puedo engañarme a mí mismo. I can't fool myself. Yo sé lo que estoy haciendo. I know what I'm doing. Yo sé lo que hago en privado. I know what I do in private. Yo sé lo que hago cuando nadie me ve. I know what I do when nobody's watching. Aunque aparente ser una persona aquí, Although I may appear to be a certain person here, pero en realidad yo sé lo que estoy haciendo. in reality, I know what I'm doing. Y eso es precisamente And that is con lo que precisely luchaban los fariseos y maestros de la ley. What the Pharisees and the teachers of the law were bringing up. Era una apariencia, They had this appearance, pero por dentro but on the inside, había algo, una motivación equivocada para seguir la ley de Dios. there was a wrong motivation. Y lo que el Señor quería era una relación con su pueblo. And what the Lord wanted was a relationship with his people. Y lo que ellos terminaron es haciendo una religión And con instead, Dios. they created a religion. Y el Señor no desea religión, The Lord does not desire a religion. desea relación. He desires a ¿Cuántos relationship. dicen amén? How many of you say amen? No, yo creo que no lo creen. I don't think you believe Yo it. creo que aquí hay gente religiosa, I think there are people who are pero el religious Señor here. quiere relación. The Lord wants a relationship. No, todavía no lo creen. Déjame ver No. si los de acá sí lo creen. You still don't El believe it. Señor quiere una relación Let me try contigo. this side. The Lord wants a relationship with Esto no you. es una religión, This is not a iglesia. religion, church. El fariseo estaba acostumbrado a The esta Pharisee religiosidad. was accustomed to this religiosity. Por eso Jesús comienza why- hablándoles lo siguiente. Christ starts telling them the following. Él comienza He diciéndoles, starts by saying to them, nadie enciende una lámpara no one lights a lamp para luego ponerla en un lugar escondido, and puts it in a place where it will be hidden. porque al final ellos tenían la luz Because in the end, they had the light, y la luz es la palabra and the light is the word of God, y la luz es Jesús, and the light is Jesus. que es el verbo. He is the word. Él es la palabra en carne. He is the word incarnate. Entonces está diciendo, And so nadie he's saying, enciende una lámpara y la No esconde. one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden. O sea, si de verdad ustedes tienen esta luz que If you dicen, really had this light that you say ¿cómo you es have que la it, están how escondiendo? can it be that you are hiding it? Sí, dice, y continúa diciendo, And he continues saying, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. your eye is the lamp of your body. Si tus ojos son buenos, When your eyes are healthy, todo tu ser disfrutará de la luz. your whole body also is full of light. Pero si son malos, But when they are unhealthy, todo tu ser estará en la oscuridad. your body also is full of darkness. Y es ahí donde viene este punto que acabamos de hablar.
And so this is where the point comes up that we will be discussing. Si yo como hijo If Pienso- I, as a son or daughter, que obedecer think that a obeying mis papás my parents es para ganarme su favor, is to win their favor, estoy equivocado. I am wrong. Si yo como hijo If I, as a son or daughter, pienso que obedecer a mis papás es para evitar un castigo, think that to obey is to avoid a punishment, tengo nublada mi visión. my vision is clouded. Si yo como hijo If I, as a child, pienso que obedecer es aparentar que obedezco, pero al final hago lo que yo quiero, think that obeying looks the right way, but instead I do what I want anyways, mi visión está nublada. my vision is clouded. No lo he entendido. I have not understood yet. Y es lo mismo que está pasando. Si It is yo the same thing that is como happening. hijo de If Dios I, as a son or daughter no of God, entiendo do not understand que aquí hay vida that there is a life here y no reglas, and not rules, entonces mi visión está nublada. then my vision is clouded. Y eso es lo que está hablándoles Jesús. And that is what Jesus is talking to them about. Su visión no era clara. His vision was not clear. Su interpretación no había sido llena de luz. His interpretation had not been full of light. Por lo tanto, estaban más enfocados en las ceremonias religiosas And so they were more focused on religious ceremony que en lo que verdad era vida abundante. than in what was really life abundant. Estaban haciendo que otros tropezaran con su fe. They were causing others to stumble in their faith. Entonces viene este fariseo And so this Pharisee comes. y dice que cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. And it Así says que entró en la casa y se sentó a la mesa. that when Jesus was done speaking, a Pharisee invited him over. And when Jesus came in, he reclined at the table. Pero dice que el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. But the Pharisee was surprised when he noticed that Jesus did not first wash before the meal. ¿Sabes por qué le alarmaba tanto? Why was that so alarming to him? Porque consideraban a Jesús un maestro de la ley. Because they considered Jesus a teacher of the law. Y decían, ¿cómo el que enseña, el que tiene a sus And he's saying, discípulos, how is the one who teaches and has his own no disciples? se lavó las manos? How did he not wash his hands? Y Jesús sabía lo que había. And Jesus knew what they were saying. Jesús sabía, He conocía la ley, He knew the law. conocía el pensamiento de los fariseos. He knew the thinking that the Pharisees had. Jesús, siendo Dios, sabía lo que este fariseo Jesus, estaba knowing pensando. God, knew what the Pharisee was thinking. Y por eso le dice, And so that is why he says, resulta que ustedes los fariseos now then, it turns out that you, Pharisees, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. Y les continúa diciendo, And he continues saying, necios. you foolish people. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Did not the one who make the outside make the inside also? Den más bien a los pobres lo But que now- está adentro, As for what is inside you, y así todo quedará limpio para ustedes. be generous to the poor, and everything will be clean for you. Entonces Jesús So Jesus empieza a denunciar los Starts actos de los fariseos. to denounce the acts of the Pharisees. Y hay 4 denuncias que And there are Jesús 4 hace en este pasaje. Denouncements that he makes in this passage. Porque ellos estaban muy enfocados en la apariencia. They were so focused on appearance, Pero ahora Jesús está denunciando su codicia. but now Jesus is calling out their greed. Está denunciando que ellos quieren aparentar algo que en realidad no son. He is calling them out because they want to appear as something they are not. Quieren aparecer como hombres piadosos y They want to justos. appear as men who are pious and just, Hombres que están bien delante de Dios. men who are in good standing with God, Hombres que ven la necesidad de men otros who see the needs of others y que tienen la verdad de Dios. and who have God's truth. Pero esa era la apariencia. But that was only appearance. Y lo que denuncia Jesús es la codicia. And what Jesus denounces is greed. Y si hay algo que hoy podemos aprender, iglesia, es eso. And if there is something we can take away today, it should be this.
porque vivimos en una sociedad tan materialista Because we live in such a materialistic society que pareciera que lo que más necesitamos es el siguiente teléfono, that it would seem that what we really need is the next phone, el carro más bonito, the newest car, la casa más grande. the biggest house. Y ya tenemos una, pero queremos una más grande, And we have one, but we want a bigger one porque ya no cabemos, because we don't fit. porque ya no caben tantas cosas que hemos Because so comprado. much stuff that we have doesn't fit in it anymore. Y entonces aparentamos una cosa, And so we appear to be one thing, pero el Señor está diciendo que hay por dentro. but the Lord is saying, what about what's on the inside? Esta no es una palabra fácil. This is not an easy word. Dile al que está a tu lado, esto no es fácil. Say to the person next to you, this is not easy. Dile, agárrate, porque esto no es fácil. Say to them, this is not Gracias a easy. Dios que fue Jesús el que lo dijo. Thank God it was Jesus who said it. Pero él estaba denunciando But he was denouncing que ellos que se sentían tan bien, that those people who felt so good, tan buenos, so iban todos los well-behaved, domingos a la iglesia, they would go to church every Sunday, oraban, they would pray, alababan a Dios, they would worship God, llevaban su Biblia en sus teléfonos, they had their Bible on their phone. muy buenas personas, Very good people, muy buena apariencia, very good iban appearance. bien vestidos, They were well dressed. iban con sus esposas y esposos They went agarrados with de la their mano spouses, holding hands, y todo era perfecto. and everything was perfect. Esta gente la tiene todo hecho. They have everything. Y por dentro decía el Señor, But ¿qué the Lord hay was de saying, aquellos que están en necesidad? what about the inside? What about those people who are in need? Hace unos días A me few days dice, ago, estaba hablando con un buen amigo que es amigo de aquí de la iglesia. I was talking with a good friend of mine here from the church. Muchos de ustedes lo conocen, Raifel. Maybe many of you might know him, Rafael. Y él es de Venezuela. And he's from Venezuela. Y 2 días después del terremoto, And 2 days after the earthquake, me decía, siento la necesidad de hacer algo, he said to me, I feel the need to do something, pero no sé qué. but I don't know what. Y me dice, siento que necesito ir, He said, I feel like I need to go, pero no sé para qué y cómo. but I don't know what for or how. Y yo le decía, mira, yo creo que uno puede hacerse presente, pero necesitamos conexiones para poder hacer las cosas bien. And I said, look, I think that we should make ourselves present, but we need connections to do things well. Y logramos conectar con la bolsa samaritana, And we were able to connect with Samaritan Purse porque sus padres son pastores ahí en esa zona que sufrió because his tanto daño. parents are pastors in the zone that suffered so much. Y me decía su mamá, yo And tengo his mom would oportunidad tell de me, irme, I have the opportunity to leave, pero siento que tengo que estar aquí but para I mi feel gente. like I need to be here for the people. Y recientemente me envió videos y me envió fotos porque ya And está so allá. he recently sent me videos and pictures because he's already over there. Y me contaba todo lo que está pasando. And he told me everything that's going on, Las personas que se han perdido. the people that have been lost. Y me presentó a través de un video, me dice, mira, oren por este hombre. And so he sent me videos of this man saying, pray for him. Se llama Alejandro. His name is Alejandro. Y dice, él perdió a su esposa And he said he lost his wife, y la estamos buscando día y noche and we are looking for her day and night porque él cree que sigue viva. because he believes that she is still alive. Y ver a ese hombre desesperado buscando a su esposa And seeing that desperate man searching for his wife con una niña de 3 años with a 3-year-old daughter que posiblemente perdió a su mamá who might have lost her mom. y nosotros lo tenemos todo. And here we have everything. Y nosotros tenemos tanto. We have so much. ¿Y cómo nosotros podemos quedarnos de brazos cruzados? So how can we sit back with our arms crossed? Y por eso hicimos hace una semana un llamado a That una is why ofrenda. a week ago we gave a call for an offering Porque todos hemos pasado por dificultad. because we have all gone through difficult times. Pero ver a estas personas batallando por su vida, But these people who are struggling for their lives, lo perdieron todo. they lost everything. Y ver edificios hechos moronas, And to see buildings crumble,
Ahí es donde la iglesia se tiene que levantar. That is where the church needs to rise up. Ahí es donde las apariencias no pueden That seguir. is where appearances should not Ahí es donde el continue. Señor está That is where the diciendo, Lord is saying, lo que se ve por fuera tiene que estar adentro. what appears on the outside needs to be Si inside yo digo also. que tengo a Jesús, If I say that I have Christ, no me puedo quedar de I brazos cannot sit back cruzados. with my arms crossed. Yo puedo hacer algo. I can do something. Y por eso vamos a seguir levantando esa ofrenda. And so that is why we will continue to ask for that offering. Así que al final del servicio, So at the end of the toma un service, sobre, take an envelope pon Venezuela. and, Porque esos and fondos write van a llegar Venezuela, allá. because that is where the money will reach. Es precisamente lo que Jesús está diciendo a estos It is fariseos. precisely what Jesus is saying to the Pharisees, Porque tenían gente pobre because they had people who were poor en las afueras de los templos, on the outsides of temples, pidiendo limosnas. asking for money, Pero ellos hacían como que no veían nada. but they seemed like they looked like they had not seen anything. Daban en el templo para no ser criticados. They had given in the temple to not be criticized. Daban en el templo porque era una regla como parte de los rituales. They gave in the temple because it was part of the rituals. Llevaban su ofrenda para que los demás no dijeran, mira, este no llevó. They would take their offering so that they would say, or so that others wouldn't say, look, this person didn't take anything. Pero ese es el hijo que obedece y no ha entendido la But that is bendición the de person obedecer. who obeys and doesn't understand the blessing that it is to obey. Y esa es la denuncia que está And haciendo so that is what Jesús. that is exactly what Jesus is denouncing in them. La segunda denuncia que The Jesús second hace denouncement that he makes está en los siguientes dos versos. is in the following two verses. En el verso 42 dice lo In siguiente. verse 42, it says the following: Ay de ustedes, fariseos, Woe to you, Pharisees, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de because you give God a legumbres, tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. but you neglect justice and the love of God. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Lo que Jesús está denunciando What Jesus is denouncing es la falta de amor al prójimo. is a lack of love for the brother or sister. Hay personas que me han dicho, pastor, There are people that have told me, Pastor, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. the New Testament does not write about the tithe. Yo creo que eso se quedó en el Antiguo Testamento. I think that was left behind in the Old Testament. Y te quiero decir algo, yo también creo eso. And I want to say something ¿Sabes to por you. qué? I believe the same. You Porque know why? Jesús está diciendo, Because Jesus is saying ustedes deberían de dar el diezmo you should give the tithe, y aparte ser generosos. and on top of that, be generous. O sea, el diezmo era para cumplir In other nada words, más. the tithe was just to fulfill the law. Pero Jesús nos está llamando But a ser Jesus generosos. is calling them to be generous. Generoso significa dar más del Generous 10%. means to give more than 10%. Así que te tengo noticias. So I have news for you. El 10% The 10% era parte de la ley. was part of the law. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, But when we are found in Christ, el 10% ya no es suficiente. 10% is no longer enough Porque somos gente generosa. because we are people who are generous. Solo un amén hubo. Somos gente We are generosa. people who are generous. Y mira lo que significa ser And look at generoso. what it means to be generous. Porque la generosidad trasciende el Because generosity concepto transcends the concept simplista de dar or the dinero. simple concept of giving money. Va más allá de la It goes cantidad. beyond amount. Va más allá de un 10%. It goes beyond a 10%. No es que yo separo mi 10%. No, it's because I set aside my Ya 10%. cumplí. I fulfilled. Pero la generosidad va más allá. Generosity goes beyond that. Porque la generosidad implica Because generosity implies reconocer que el Dios creador del recognizing that the universo God, creator of the universe, es propietario de todas las is owner cosas, of all things, incluyéndome a mí, including myself, incluyendo el dinero que tengo. including the money that I have. Por lo tanto, el 10% ya no es suficiente. Therefore, 10% is no longer enough. Ahora yo puedo ser generoso Now I can be generous porque Él fue generoso conmigo. because He was generous with me. Porque ahora entendemos que somos Because now we administradores de understand that we aquello are que le pertenece a Dios Ministers of what belongs to God. y que lo que tenemos es porque Dios nos lo confió. And what we have is because God entrusted us with it. Entonces ya el 10% no es suficiente. So 10% is no longer enough. Porque creo que Él no nos dio el 10%, ¿verdad que no? I don't believe He gave us 10%, did He? Él nos dio todo. He gave us everything.
Otra vez una persona lo creyó. Again, only one person believed it. Hoy como que no estamos It's conectados. like we're not connected today or something. Pero Él nos dio más del 10%. But he gave us more Él nos lo dio than todo. 10%. He gave everything. Y no lo digo yo, And I don't say this. lo dice su palabra. The word says it. Vayamos a Romanos, porque no creo que no me Let's go to creen. Romans because I don't think that you believe me. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Y vamos a ir al verso 32. And we're going to go to verse 32. ¿Lo tenemos? Do we have it Porque open? vamos a leerlo juntos. Because we will read it together. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Dice, el que no escatimó The word ni a su says- propio hijo, He who did not spare his own son, sino que lo entregó por todos nosotros. but gave him up for us all, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? how will he not also, along with him, graciously give us all things? Él no te dio su 10%, He did not give you his 10%. Él te lo dio todo. He gave you everything. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. If you have Christ, you have Eso es everything. para que saliéramos corriendo de It aquí, is so that we brincando could en una run pata. out of here, jumping for Lo joy. tengo todo con Él. We have everything with him. Entonces, el 10% ya no es suficiente. Eso es solo una apariencia. So 10% is no longer enough. That's Pero yo just creo an que aquí hay gente appearance. generosa. ¿Cuántos But I dicen amén? believe that there's people here who are Gente que generous. sabe dar People who know how to give porque sabe quién se lo dio. because they know who they received from. Entiende cada uno que ahora Dios nos We confió sus understand recursos that Jesus entrusted us with his para que hagamos resources buen manejo de ellos. so that we can handle them and administer them well. Mi hijo en estos días empezó a trabajar My son in the last few days has started working, y me decía, and he would tell me, Daddy, ¿cómo voy a dividir mi dinero? Dad, how should I divide my money? Yo le dije, bueno, And I said, well, un buen principio a good principle es que el 25% de lo que ganes is that 25% of what you win se lo das a or earn, Dios. you give to God. Eso es un principio, le dije. That is a principle or a Pero- beginning, but No te puedes quedar ahí. you shouldn't just stay there. Eso es solo para comenzar. That's the starting point. Para que te acostumbres So a that you que can become esa accustomed parte no la vas a tocar. to know that that part will not be touched. 25% le vas a dar a Dios. 25% you will give to God. 25% lo vas a ahorrar. 25% you will 25% save. lo vas a dar a tu casa. 25% will be for your Y home. 25% lo puedes gastar. And 25% you can spend. Ok. Le dije, si tú I said, okay, desde ahora if aprendes ese you principio, learn this principle from now, el Señor te va a confiar más. the Lord will entrust you with more Porque vas a ser buen administrador. because you will be a good administrator. Perfecto. Sí, sí lo voy a hacer. Okay, great, I'll do that. Y es lo primero que me preguntó, ¿dónde pongo este 25%? And so he asked me, where do I put this 25%? Tienes que ponerlo en un sobre el I domingo. said, you have to put it in an envelope on Sunday Porque tenemos que empezar because we have to start a desarrollar la generosidad. developing generosity. No, es que no me alcanza. We would say, well, maybe I don't have enough. Es que no son tus recursos. Well, it's not really your resources, anyways. Tú tienes a Jehová Jireh, You have Jehovah Jireh, aquel que lo provee todo. He who provides everything. A él no le falta nada. La última vez que leí mi Biblia, él no está en bancarrota. He is not lacking anything. The last time I read my Bible, He is not bankrupt. Dice la palabra que él es el dueño del oro y de la The plata. word says that He is the owner of gold Dice and la silver, palabra que él es The el word says that He dueño de toda la is the tierra y su owner plenitud of the earth and all its y plenitude todo lo que habita en ella. and everything that habitates in it. Entonces, cuando pienses So when you think que no tienes recursos, that you don't have any tienes resources, que acordarte quién es tu papá. you have to remember who your Father is. Él es el dueño de todo. He is the owner of all things. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces necesitamos ser generosos. So we need to be generous. Eso es lo que Jesús está denunciando That de is what Jesus la is denouncing. religiosidad. Religiosity. O sea, aparentas dar tu 10%, So you appear to give your 10%, pero ahora se requiere generosidad, no but el now 10%. generosity is required as well. Por eso el apóstol Pablo dice en That's why the 2 de Apostle Paul Corintios, says in the letter to 2 Corinthians, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido it says you will be enriched in every aspect
para que en toda ocasión puedan ser generosos. so that in all occasions you may be generous. Dios te está enriqueciendo, no para que God is compres más y enriching más you, cosas, not for you to obtain more and more things, es para que seas de bendición. but it's for you to be a blessing. Dios te bendice para que seas de God bendición. blesses you so that you can be a Pregúntale a blessing. Dios, ¿cómo quieres que use tus Ask recursos, God, Señor? how do you want me to use your resources? Señor, esto es tuyo, ¿cómo quieres This que is lo use? yours. How should I use them? ¿Qué debo hacer con esto que me estás What should confiando? I do with this that you are entrusting me Ese es with? el buen administrador. That is what it is to be a good administrator. La marca del discípulo al final es poder estar para otros. The mark of a disciple is to be there for others. Cuando el Señor bendijo a Abraham, le dijo, te When the bendigo Lord porque blessed serás de Abraham, bendición para las He said, naciones. I will bless you so that you can be a blessing to other nations. El Señor te bendice para que tú The sepas amar Lord a tu blesses you prójimo. so that you know how to love your brother. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Lo tercero que Jesús The third denuncia thing that Jesus denounces es la muerte espiritual. is spiritual death. Versos 43 en adelante. Verses 43 onward. Ay de ustedes, fariseos, Woe to you, Pharisees! se mueren por los primeros puestos en las sinagogas, You die to have the first los saludos en las plazas. steps in the synagogue and greetings. Hay de ustedes que son como Public tumbas areas. sin lápida, But some of you are like unmarked graves, sobre las que anda la gente sin darse which cuenta. people walk over without knowing it. Esa vida que llevaban ellos, That life that they had, la supuesta vida espiritual, the supposed spiritual life, esa vida que pareciera que se puede maquillar, that life that seems very donde nice, parece que estamos muy bien, where appearances are everything, everything appears good, donde decimos, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, where we say, well, I go to church every Sunday. yo leo la Biblia todos I los read días. my Bible every day. Hace unos días tenía una conversación con mis hijos, I had a conversation with my children a few days ago. porque todos los días cuando nos despertamos lo primero que les decimos mi esposa y yo es, Because when my children wake up, the first thing that my wife and I say to them vayan y lean su Biblia, is go and read your Bible, hagan su devocional. do your devotion. Y entonces van, And so they go, pasan 15, 20 minutos, they spend 15, 20 minutes, regresan y dicen, ya lo hice. they come back and say, okay, I did it. Ok, perfecto. Okay, great. Y le decía a mi hijo el mayor, And I was saying to my oldest son, ¿sabes qué es lo tremendo que a veces nos pasa? you know what happens to us Y le sometimes? dije, y me ha pasado a mí, And I said, it has happened to me, donde hacemos las cosas porque las tenemos que hacer. where we do things because we have to do them. Porque yo te dije que vayas y leas tu Biblia, la Because I leíste. said to go and read your Bible, you did it. Y entonces nos hace ver espirituales. And so it makes us appear spiritual. Pero eso es religión. But that's just religion. Esa no es relación con Dios. Es solamente leí porque tenía que leer. That's not having a relationship with God. That's reading Fui- because I had to read. Fui el domingo porque I tenía que went on ir. Sunday because I had to go. Porque si no mi esposa se molesta. Because if not, my wife gets upset. Fui porque, bueno, es que si no luego me están diciendo que I por qué no went voy. because if I don't, then I'll be being questioned. Eso es religión. That is religion. Lo que el Señor quiere es relación. What the Lord wants is relationship. Porque podemos leer la Biblia Because we can read our Bible y no tener una relación con Jesús. and not have a ¿Sabías eso? relationship with Christ. Podemos We can- venir a la iglesia Come to church y no tener una relación con Jesús. and not have a relationship with Christ. Podemos orar por los alimentos We can pray for our meals y no tener una relación con Jesús. and not have a relationship with Christ. Para que haya una relación con Jesús, For there to be a relationship with Christ, necesitamos tener hambre. we need to have hunger. Déjame repetir esto. Let Esto me es muy repeat importante. this. Para que podamos For tener una us relación To have con a Jesús, relationship with Christ, we need necesitamos to tener have hambre. hunger, Una hambre a espiritual. spiritual hunger. Que estamos diciendo, si yo no Where we're leo mi saying, la if I palabra, don't read the word, no estoy completo. I am not whole. No voy a estar bien. I am not going to be Mi well. espíritu lo necesita. My spirit needs this. Yo lo necesito. I need this. Si no paso tiempo con el If I Señor, don't spend time with the Lord, voy a tomar muy malas decisiones. I am going to make terrible decisions. Si yo no paso tiempo con If el I don't Señor, spend time with the Lord,
no voy a saber qué hacer en esta I will not situación. know what to do in these situations. En estos días, These last days, algunos de ustedes saben que estuve ausente por algunas semanas some of you know I was absent for a few weeks porque estuve enfermo. because I was sick. Tenía presión arterial altísima, I had a high blood pressure. mi hígado estaba súper inflamado. My liver was very inflamed. Y hubo un momento donde tuve tanto temor. And there was a moment when I was so fearful. Sí, tuve mucho temor. Yes, I was very fearful. Me dio un ataque de pánico. Yo no sé cuántos han I experimentado had a panic ataques de attack. I don't know how many of you have experienced one. Terrible. It's horrible. Sentía que me estaba muriendo. I felt like I was dying. Y estaba a punto de decirle a mi esposa, nos vamos al hospital. And I was about to tell my wife, let's go to the ER. Y empecé a orar, a orar. And I started praying and praying. Y el Señor me llevó a Segunda de Crónicas. The Lord took me to 2 Chronicles. En el capítulo 17. In No vamos a chapter ir ahí, pero 17. We won't read it, but solo les voy a contar cómo Dios me habló ahí. I'm just going to tell you how God spoke to El me. rey Ezequías. The king Zechariah, Ezequías estaba a sorry, punto Ezekiel, de tener una batalla. he was about to have a battle. Lo habían sitiado. He had been sighted. Había varios ejércitos alrededor de ellos. There were a lot of armies around him. Y el general de su ejército va y le dice, And the general of his army goes and says Señor, to him, Lord, nos tienen rodeados. we are surrounded. Y dice la palabra que And Ezequías the fue word says that he went y empezó a ver and he started to look y around vio que eran demasiados. and he saw there were so many. Y dice la palabra que en ese momento Ezequías se metió. And so it says that at that moment he went. Y entonces, ¿saben qué hizo? And you know what he did? Se fue al doctor, He went to the doctor, al verdadero doctor. to the true doctor. Se fue al Señor. He went to the Lord. Dice la palabra que él fue al Señor, The word says that he went to the Lord lleno de miedo. full of fear. Y le dijo, Señor, And he said, Lord, nos tienen rodeados. we are surrounded. No sé qué vamos a hacer. I don't know what we're going to do. No sé cómo vamos a salir de esto. I don't know how we will get out of this one. Y el Señor le da una palabra And the Lord gives him a word. y le dice, Ezequías, And he said, hazles frente, face them, porque esta batalla because No this es tuya. battle is not yours. es mía It's mine. y yo la voy a ganar por ti. And I will win it for you. Y entonces Ezequías fue con su And so ejército y Ezekiel les dijo, went with les his vamos a hacer army frente. and said, we will face them. Yo me imagino que todos I estaban imagine temblando that de miedo y everyone was diciendo, trembling ¿cómo le vamos a ganar a esta gente? and saying, how will we beat these people? Y entonces viene el profeta Natán y les dice, And then el the Señor prophet me Nathaniel dice comes and que says, te diga the Lord says to me to say to you, que les hagas frente, to face them, porque Él te va a dar la victoria. because he will give you victory. Y dice la palabra que entonces Ezequías fue, And the word se says that enfrentó Ezekiel went and he y salieron faced, todos huyendo. and they all left. Y el Señor les dio la victoria. And God gave them the victory. En ese momento In that moment, me di cuenta I noticed que lo que necesita uno es relación, no religión. that what I need is a relationship, not a religion. Ezequías se metió Ezekiel con el Señor. entered into En the presence of the relación. Lord in a relationship. Porque cuando tú estás en relación when you are con in el Rey del relationship Universo, With the King of the universe, no hay problema tan grande, ni there crisis is tan no grande que pueda greater con el problem or Todopoderoso. crisis that the ¿Cuántos dicen Holy amén? One can't overcome. Cuando tú estás en relación con el Creador del When you are in a universo, relationship with the Creator of the universe, tú sabes que Él tiene la victoria. you know that He has the victory. Y en ese momento And in that moment, mi ritmo cardíaco empezó a bajar, my heart rate started to go down. empecé a respirar mejor, I started to breathe better. el dolor empezó a disipar The pain started to dissipate. y dije, diablo, eres un mentiroso. And I remember the devil is a liar, Porque no hay nada más terrible que la muerte espiritual. because there is nothing worse than spiritual death. Si nosotros solo cumplimos con venir, con agarrar nuestra We Biblia, just fulfill the duty of coming in, picking up our Bible, pero no tenemos hambre de but we Él, don't have a hunger for Him, no vamos a poder tener esa relación. we will not be able to have that relationship. Solo con venir y con Only
contratar y to show up. no, And tiene que haber esa hambre, ese deseo de decir, no, Señor, we need to have that hunger and desire to say, Señor, Lord, yo quiero sentir eso. I want to feel that. Señor, yo te necesito. I need you. Te necesito, muéstrame que Show tú de me verdad estás aquí That you are conmigo. really with me. Él se va a mostrar. He will show himself. Porque necesitamos vaciarnos del Because mundo we need to empty ourselves of the world si queremos ser llenos del Espíritu. if we want to be filled with the Spirit. A veces queremos ser llenos del Sometimes Espíritu, we want to be filled with the Spirit, pero no queremos soltar este but mundo. we don't want to let go of this world. No queremos soltar We don't want nuestras to let cosas go que The estamos things arrastrando. that we are carrying with us. Queremos, We want- entramos al baño y nos metemos con el teléfono. We go into the bathroom and we go in with our cell Eso solo phone. me pasa a mí, ¿verdad? That's just me, right? ¿No le pasa a nadie más? ¿O qué? It doesn't happen to anybody Bueno, else. ya me confesé. I already confessed. Estamos constantemente llenos de distracciones We are constantly full of distractions, y queremos que el Señor nos llene. and we want the Lord to fill us, Y estamos tan llenos de ruido. and we are so full of noise. Y entonces estamos buscando que Dios nos hable. And so we are seeking that God speak to Y us, Dios ha estado gritándonos. and God has actually been shouting to Pero us. tenemos la música a todo volumen. But we have our music at full Que lo que volume, menos escuchamos es la voz de Dios. and the last thing that we hear is God's word. Y es lo que Jesús está denunciando. And that is what Jesus is denouncing. Jesús está diciendo, Jesus is saying, ustedes han creado una religión. you have created a religion, Y lo que Dios quiere es una and what relación. God wants is a relationship. Quiero ir cerrando con esto. I would like to close with this. Lo cuarto que Jesús denuncia The fourth thing that Jesus announces es que ellos, a pesar de tener la verdad, is that despite them having the truth, no instruían a la gente correctamente. they did not instruct people in the correct manner. Dice el verso 45 en adelante. Verse 45 onward says, Uno de los expertos de la ley respondió, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. one of the experts in the law answered him, Teacher, when you say these things, you insult us also. Contestó Jesús, ay de ustedes también expertos de la ley. Jesus replied, and you, experts in the law, woe to you. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, You load people down with burdens they can hardly carry, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. and you yourselves would not lift one finger to help them. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Woe to you, because you build tombs for the prophets, and it was your ancestors who killed them. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyeron los sepulcros. You testify that you approve of what your ancestors did. They killed the prophets, and you build their tombs. Por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Because of this, God in his wisdom said, I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and others they will persecute. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo. Therefore, this generation will be held responsible for the blood of all the prophets that has been shed since the beginning of the world, Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, el que murió entre el altar y el santuario. Sí les aseguro que de todos estos se les pedirán cuentas a esta generación. who was killed between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, this generation will be held responsible for all. Ay de ustedes, expertos de la ley, Woe to you, experts in the law, porque se han adueñado de la llave del conocimiento because you have taken away the key to knowledge. y ustedes mismos no han entrado, You yourselves have not entered, y a los que quieren entrar les han cerrado el paso. and you have hindered those who were entering. Cuando Jesús salió de allí, When los Jesus went maestros outside, de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo con the preguntas. Pharisees and teachers of the law began to oppose him fiercely and to besiege him with questions, Estaban tendiéndole trampas waiting to catch him para ver si fallaba en algo. in something he might say. Ellos tenían la verdad, They had the truth, pero decidían ocultarla. but they decided to hide it. A nosotros el Señor nos entregó la verdad. The Lord gave us the truth. No podemos ocultarla. We cannot hide it. No podemos conformarnos con We venir cannot un be domingo a la iglesia conformed with showing up on Sundays y no compartir nuestra fe. and not share our faith. El Señor nos salvó The Lord saved us no para ir al cielo y ya.
not just to go to heaven. Porque si esa hubiese sido la meta, en el momento que fuiste salvo te hubieras ido con el Señor. Because if that had been the goal, the moment you were saved, you would have gone up with the Lord. Pero tú y yo aquí estamos con un propósito, But instead, you and I are here with a purpose, y es poder ser luz. and that is to be light. Necesitamos proclamar la verdad. We need to proclaim the truth. Necesitamos compartirla. We need to share it. No nos podemos quedar callados. We cannot remain quiet. Por eso hoy necesitamos más que nunca esa relación. That is why we need that relationship more than anything. ¿Sabes qué es lo que más me entristece del caso de Venezuela? You know what saddens me the most about what happened in Venezuela? Es que hay vidas Is there are lives que se perdieron en la eternidad. that were lost for all eternity. Y tal vez fue porque alguien no les predicó. And maybe it was because somebody did not ask Y tal them. vez fue porque And alguien maybe it was because estaba tan enfocado en ir los domingos a la somebody was so iglesia, focused on going to church on Sundays, pero no les compartía la verdad. but they did not share the truth with them. Tal vez porque en vez de poner la verdad, Maybe criticaban because instead of la manera en que sharing the vivían. truth, they criticized the way that they lived. Porque nos ha pasado muchas veces a Because that todos, has happened to us many, many times. donde vemos las vidas Where que we see lleva la lives gente that people carry out y nos comportamos como un fariseo. and we behave like Pharisees. Y decimos, uy, eso yo ni me quiero acercar. We say, wow, I don't even want to get close to that Cuando person. el Señor está diciendo, tú tienes que ser When la the Lord is luz. saying, you have to be the light. A ti te encomendé este evangelio. I entrusted you with this gospel. Dice el apóstol Pablo que a nosotros The se nos Apostle encargó Paul el says ministerio de la reconciliación. That he gave us the ministry of reconciliation. ¿Cómo nos vamos a quedar How will callados? we remain silent? ¿Cómo vamos a ver How vidas que se pierden y Will no we see hacemos nada? lives that are lost and not do anything about them? ¿Cómo no le vamos a decir a la gente que How Cristo will nos we not say to cambió? people that Christ changed us? ¿Cómo no le vamos a decir a las personas How que will we not say to Cristo people that vive Christ lives y que gracias a Él and that thanks to him, mi vida es diferente? my life is different? Pero a veces estamos tan sumergidos But sometimes we are so submerged en lo que me pasa en el in yo. what happens to me and myself. Y uno de estos días And one of these days, estaba pasando por mucho dolor, I was going through a lot of pain porque cuando físicamente estás deteriorado, because when you are physically deteriorated, ahí necesitas a Abba, that's when you need our Father. al Padre que te abrace y que te The diga, todo va a Father that estar bien, hugs hijo. you and says to you, everything will be okay. Y yo necesitaba eso. And I needed that. Y recuerdo estar en la bañera And I remember being in the tub, llorando crying de dolor. from pain. Y yo le decía, Señor, And I ten would say, misericordia de Lord, mí. have mercy on me. Sáname, Save me. tú puedes hacerlo. I know you can do it. Y el Señor me dijo, And the Lord said to me, ¿para qué quieres que te sane? what do you want me to save you for? ¿Para qué? For what purpose? Y yo me puse a pensar, ¿por qué quiero que me sane? And I started to wonder, why do I want God to save me? Y dije, si me sana es porque necesito seguir predicando su palabra. And I said, if you heal me, it's because I need to continue to preach Hasta your el word último día que respire. until the last day that I draw breath. Y eso es lo que Él nos está llamando a And that hacer. is what He is calling us to do. Nos está haciendo este llamado He is giving us this calling a predicar su palabra. to share His word. Y te lo digo con lágrimas, And I say this with tears porque estos días fueron duros. because these were hard days that I Estoy aquí faced. por la misericordia de Dios. I am here by God's mercy, Pero sé que Dios tiene un propósito contigo, but I know that con God has a cada uno purpose de for you. ustedes. with each one of you. Él no ha terminado He contigo. is not done with you. Y tal vez tú pensabas que eras insignificante, And maybe you thought you were insignificant, pero ante los ojos de Dios But no lo in eres. front of God's eyes you were not. Él te encomendó esta palabra He entrusted you with this word. y no podemos seguir And desperdiciando we las cannot continue to oportunidades waste que Él the nos da. opportunities that He gives us.
Porque si seguimos aquí Because if we remain here, es porque hay un propósito. it's because there is a purpose. Y por eso estamos aquí reunidos, And that iglesia. is why we are here, United Church. Porque allá afuera hay gente que Because no out tiene there, propósito. there are people that don't have a purpose. Estos días nos han These regalado, days, el mundial nos ha regalado The muchas, World Cup has gifted us alegrías many y joys and algunas lágrimas. some tears, Pero eso es pasajero. but that is just temporary. Y yo soy un fanático del fútbol. And I love soccer. I am a big fan. He visto muchos juegos en este tiempo. I have watched a lot of games Y me during these last few emociono weeks. y digo, wow, And I am so gol". excited. Pero hay gente que eso es todo lo que pudo disfrutar en la vida. But there are people that is the only thing that they're able to enjoy in life. Tú y yo tenemos a Cristo. You and I have Christ. Y eso es mucho más grande que cualquier mundial, que And that is cualquier much copa. greater than any World Cup or Porque Él tournament. nos dio la recompensa Because más He gave maravillosa, us the best award, que es la a reward, salvación. which is salvation. Ese es, dice la palabra, que es el The word premio más says grande, that that is the biggest prize, la recompensa más valiosa. the most valuable recompense. Y tenemos el gozo And we have the joy que solo puede venir de Él. that can only come from Him. Pero seguimos peleando por cosas que no tienen sentido. But we continue to fight for things that don't make any sense Cuando tenemos tanto por delante, when we have so much ahead of us, tanto que Dios nos ha dado. so much that God has given us. Por eso Dios tiene más que una religión, That is why God has more than a religion, más que decir soy cristiano, more than saying I'm a Christian, más que decir yo voy a la iglesia. more than saying I go to church. Yo tengo a Cristo en el corazón I have Christ in my heart y Él vive en mí. and He lives in me. Esa relación es lo que nos fortalece y nos mantiene de pie, That iglesia. relationship is what fortifies us and ¿Y keeps sabes us qué hace upright. Jesús? And you know what Christ does? Nos invita a su mesa. He invites us to His table. Nos invita a que seamos parte He invites us to be part de su familia. of His family. Y dice, ahora tengo un lugar para ti, And He says, I now have a place for you para que tengas comunión conmigo. to have communion with me. Así que van para ir cerrando, vamos a tomar So to comunión conclude, juntos. we're going to take time Porque Él together trajo relación y no and share religión. because He brought relationship and not religion. Así que si tú eres parte de esta familia de la fe, So if you're part of this family of the faith, solo tienes que haber creído en Cristo. you just have to believe in Christ. Y el Señor te hace partícipe. And the Lord makes you a participant. Pasa a tomar los elementos. Take or come forward to Porque hoy take the como familia elements. vamos a tomar. Because today as a family we will share them together. Porque ¿sabes qué hizo Jesús? Because you know what Christ did? Él no dio el 10%. He did not give 10%. Él se dio completamente por nosotros. He gave himself up completely for us. Se sacrificó en esa cruz He sacrificed himself on the para cross rescatarnos, to rescue para us, salvarnos, to save us, y nos dio un gran valor, and He gave us great value el que hoy podemos ser llamados hijos de that we Dios. can now be called His sons and daughters. Y por eso dice la palabra And that is why the word says que la noche en que Jesús fue traicionado, that on the night He was betrayed, tomó pan the Lord Jesus took bread, y después de dar gracias and lo when He partió had given thanks, He broke it y dijo, and said, este es mi cuerpo "This is my body, entregado por which ustedes. is for you. Hagan esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me." Pueden tomar el pan. You may take the bread.
De la misma manera, In the same way, tomó la copa después de cenar y dijo: after supper he took the cup, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. "This cup is a new covenant in my blood. Hagan esto cada vez que beban de ella Do this whenever you drink it, en memoria de mí. in remembrance of me. Para que cada vez que comen este pan y beben de esta copa, For whenever you eat this bread and drink this cup, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. you proclaim the Lord's death until he comes." Podemos participar. You may partake of the cup. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú lo diste todo por nosotros. Gracias, Señor, porque proveíste la salvación, la vida eterna, aun cuando no lo merecíamos, pero tú lo diste todo, Señor. Señor, y lo diste todo de una manera tan maravillosa que hoy te tenemos a ti, Señor.